ପିଲାମାନେ ତମକୁ କୁହାଇଲା କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଯେ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? সেটা হচ্ছে ଗୋଟେ ସେଟ୍। ତ ଖାଲି ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଉପାଦାନଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଦବା? ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଦବା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଡି ଦେଖ ଖାଲି ରହିଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କେବଳ ଉପାଦାନ। କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ତାମାନେ ଡିଟା ଏଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି କି? ରହୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଦବା ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ए सी बी ए बी सी देख आम जाने जेकोसी सेट को जेकोसी क्रम लिखिपर अर्थात ए सी बी लिखा जहाँ ए बी सी लिखा से सामान चिन्ह रहा। नेक्स्ट ए बी सी आम जाने जेकोसी सेट को जिते थर लिखले भी थे ही लिखा जाए, ताने एटा लिखा जहाँ ए बी सी लिखा भी से ये भी कौन अच्छी सामान अच्छी।